سلام الله عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. مواصلين حل تمارين دفتر الأنشطة. افتح الكتاب على الصفحة رقم 16. جيكري ماسكولين معناتها أكتب في المذكر. دونك نورا est une amie. نورا est une amie. سليم est un quoi؟ دونك est un ami. نحو الأو هذاك. واللي ما فهمش علاش نحينا لو او يعاود يرجع للبلايس تاع سنة خامسة يحوس على لا لوسون تاع لو فيمينا يفهم وعلاش. دونك لا دوزيام كيسيون جو trouve les adjectifs de couleur puis je les accorde quand c'est nécessaire. معناتها تشوف هاد الرسومات كيفاش لونهم نهضروا اسمواتهم ولا نهضروا لي كولور ديالهم باسكو جو trouve les adjectifs دو كولور دونك نحاوسو نصيبو لي كولور تاعهم اي ابري نحاولو نديرو لاكورد دو لادجيكتيف. ميم لا لوسون هادي درناها ديجا لا لوسون دو لادجيكتيف دو كولور وقتاش تكون نقدروا نديرو لاكور ووقتاش ما نقدروش. الوغ سويفي افيك موا. دونك اللي يحب معلومات اكثر يعاود يرجع لا فيديو اللي فيها لا لوسون تاع لادجيكتيف دو كولور. La poupée de Noël a un sac, comment un sac marron, une chemise rose et une jupe verte. Verte, là je donne verte parce que une jupe, donc c'est féminin. Vert, في masculin ما فيش ال E ماشي كما rose. Rose d'origine في ال E c'est pour ça ما يتبدلش. أما vert فيش ال E donc نزيدو le E. Avec une ceinture comment noire. On ajoute le E pour l'adjectif noir parce que la ceinture c'est féminin. Le serre-tête est rouge. Elle porte une chaussette comment bleue. On ajoute le E. Et une chaussette grise. On ajoute le E. Quelle drôle de poupée. La troisième question, je mets les accents. Maman grippée. Donc, je vais les accents pour les voyelles. Maman prépare un gâteau à la crème. Elle ne sent pas l'odeur. Je répète, maman prépare un gâteau à la crème. Elle ne sent pas l'odeur. Elle laisse brûler le rôti de poulet dans le four. Nous mangions un casse-croûte au dîner et un bon morceau de gâteau. La quatrième question, je mets l'accent circonflexe si c'est nécessaire. Donc vous avez des mots عندك كلمات ونتايا تحط لهم l'accent circonflexe إذا لزم الأمر. Un bateau bien sûr ما يحتاجش l'accent circonflexe. Un gâteau si. Un cadeau يحتاج un cadeau ما يحتاجش l'accent circonflexe. Un moineau aussi ما يحتاجش l'accent circonflexe. Un hôpital. Donc un hôpital, oui, il est nécessaire باش نحطو l'accent circonflexe sur le O, فوق le O. Un hôtel, oui, hôtel aussi تحتاج l'accent circonflexe فوق le O. Un château aussi تسحق l'accent circonflexe فوق le A. بينما un tableau ما تسحقش نزيدو لها l'accent circonflexe. نمروا الآن للصفحة 17. Premièrement, mon camarade dit le mot qui correspond à l'image. Je complète le texte. Donc vous avez des images عندكم تصاور نتوما تكتبوا الاسم تاع ديك الحاجة اللي راهي في التصويرة.
لا غازيل ا دي كوا. واش عندنا في التصويره؟ عندنا رجلين واش قلنا كيفاش نسموهم؟ دونك لا غازيل ا دي بات فين اي كوا اي اون. شوفوا مليح واش عندنا في لا فوتو. عندنا الديل كيفاش نسموه اون كو. دونك اون كو نوار. واش عندنا في الصوره المواليه؟ عندنا البطن دونك لو فونتر بلون. Le poil est marron sur le. شوفوا في لا فوتو واش عندنا الظهر دونك لو poil est marron sur le dos. معناتها لون الشعر بني من جهة الظهر دونك لو poil est marron sur le dos. ماذا لدينا في الصورة الموالية؟ عندنا الحوافر نسموهم لي سابو دونك لي سابو سون بوينتو. مروا الآن إلى الصورة الموالية واش عندنا فيها؟ عندنا الرأس دونك سا بوتيت tête, la tête هو الرأس donc sa petite tête porte des cornes اللي هي القرون donc sa petite tête porte des cornes noires. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Je colorie la description correspondant à l'image. Donc vous avez des descriptions اللي هما وصف أو أوصاف لحيوانات. Et vous avez une image. Donc واش ديروا؟ تروحوا تقراو لي ديسكريبسيون A, B et C وتحاولوا تعرفوا وراهي لا ديسكريبسيون اللي تمثل الحيوان اللي راه في الصورة. دونك واش عندنا حيوان الجمل. بصح شوفوا واش من جمل. هضرنا من قبل وقلنا الجمل كاين نوعين، كاين لو شامو وكاين كوا لو درومادير. دونك لو شامو هو اللي عنده زوج سنام، زوج فوق ظهره 2 أسنمة. اما لو درومادير كما اللي عندنا في الجزائر في صحرائنا الكبيره دونك عندنا حنايا لو درومادير اللي عنده سنم واحد. دونك لا ديسكريبسيون ا c'est un serpent, il n'a pas de pattes, il a un crochet dans la bouche pour mordre. Donc c'est un serpent. C'est quoi serpent? Le serpent اللي هو الثعبان ولا الأفعى أو الحية. Il n'a pas de pattes. طبعا الحية أو الثعبان من الحيوانات الزاحفة ما عندوش رجليه. Il a un crochet dans la bouche pour mordre. دونك عنده دي كروشي اللي هما الأنياب تاعو جايين شغل دي كروشي كأنه خطاف ولا شوف الأنياب بشكل تاع أنياب الأفعى باش تعض بها تعض الفريسة تاعو تشدها مليح. La description B, c'est un chameau. Il a 2 bosses. Donc c'est un chameau اللي هو قلنا الجمل النوع الثاني اللي عنده 2 bosses 2 أسنمة. Son cou est long. Donc الرقبة طويلة. Il se nourrit des feuilles d'arbres. يتغذى على أوراق الأشجار. اسكو هاد لا ديسكريبسيون تتناسب مع الحيوان اللي راه في الصوره؟ طبعا لا، لانه قال إلا دو بوس عنده سنامان وحنا الحيوان اللي عندنا في الصوره عنده سنام واحد. لا ديسكريبسيون سي c'est un dromadaire. Il a une bosse, ses pieds sont larges avec 2 doigts. Il peut marcher sur le sable. Donc c'est un dromadaire pardon. قلنا الجمل الذي لديه quoi? Il a une bosse اللي عنده سنم واحد. Ses pieds sont larges. شوفوا الأقدام تاعو يجوا من تحت عراض avec 2 doigts مقسومين إلى حافرين. دونك ولا عنده 2 أصابع. Il peut marcher sur le sable. يستطيع المشي مليح sur le sable. Donc c'est la description C هي اللي تناسب مع l'image. Donc c'est في l'image عندنا quoi؟ عندنا le dromadaire. نمروا إلى صفحة رقم 18. Maintenant je coche la bonne réponse puis j'écris un texte pour décrire le dromadaire. Donc vous avez des questions وعندكم اختيارات. على حساب الإجابات في الآخر تعاود هاد الإجابات تجمعهم ودير بهم فقرة تكتب فيها فقرة توصف فيها le dromadaire اللي هو الجمل. Donc le dromadaire se nourrit, est-ce que d'herbes, de plantes ou bien de feuilles d'arbres? Bien sûr le dromadaire se nourrit d'herbes. عشب يأكل العشب. كما نقدروا نختاروا le dromadaire se nourrit de plantes.
ايضا ياكل مع العشب بيان سور. كاين دي بلونت، كاين نباتات كما الحلفه، الشيح، هادو النباتات ايضا يتغذى عليهم لو dromadaire. Deuxièmement, il vit dans est-ce que le désert, la mer ou bien la montagne. وين يعيش الجمل او حيوان لو dromadaire؟ هل يعيش في الصحراء ولا في البحر ولا في الجبل؟ Bien sûr, il vit dans le désert. Maintenant, il court vite معناتها يركض بسرعة. le dromadaire saute vite يقفز بسرعة. bien sûr il court vite هو يركض وليس يقفز. il a une bosse ou bien deux bosses. bien sûr قلنا le dromadaire il a une bosse عنده سنام واحد. donc اللي عنده زوج هو le chameau. ses pieds ont est-ce que deux doigts ou bien trois doigts؟ هل أقدامه أو حوافره عنده زوج أصابع ولا ثلاثة؟ Bien sûr, ses pieds ont deux doigts. Son cou est long ou bien court؟ est-ce que الرقبة طويلة ولا قصيرة؟ Bien sûr, son cou est long. مروا للمرحلة الموالية من السؤال وهي ترتيب المعلومات السابقة ضمن فقرة. Le dromadaire se nourrit d'herbe. Il vit dans le désert et court vite. Il gagne souvent de grandes courses. Il a une bosse qui lui sert de réservoir d'eau et de graisse. Ses pieds ont deux doigts, son cou est long. نشرح واش كتبنا. لو dromadaire أو الجمل. لو dromadaire se nourrit d'herbe يتغذى على العشب. il vit dans le désert يعيش في الصحراء. il court vite يركض بسرعة. il gagne souvent de grandes courses يربح دائما في السباقات الكبرى. il a une bosse سنم واحد qui lui sert de réservoir d'eau et de graisse الذي يساعده على انه يخبي هذاك السنم، يخبي فيه الماء والشحم الدهون. ses pieds ont deux doigts في الأقدام عنده زوج أصابع. son cou est long ورقبته طويلة.